Tung 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 sahur. Level 32. Go Hilo. Gua Emang iya? nggak tahu, gua nggak salah. Chef Crabrakadabra versus Bombardiere Lucertola. Siapa tuh cetar Lola? Bener lagi dia sial. Itu yang merah Frulli apa frulla. itu? Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Enak banget gua sambil ngopi, kayaknya enak ngopi nih. Asli. Woi, kok cepet ya?